नमस्कार मु जितेंद्र आपण मानक स्वागत करुच्ची दैनिक न्यूज ओडिया चैनल को। तो आज सारा दिन कौन सब बछा बछा और टॉप न्यूज गुड़िक रही चलते संपूर्ण भिडियो जानी नबा। राज्य में वर्षा को नहीं बड़ खबर। दुर्बल होउछि बंगोपसागर सक्रिय थिबा सदृश लघुचाप। आसना 3 दिन राज्य में घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा होगार संभावना रहुछि। एने अलर्ट करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। अभ्यंतरीण ओडिशार 17 जिला को अलर्ट कर जाइछि। सेपरि उपकूल एवं उत्तर अभ्यंतरीण 25 जिला को येलो वार्निंग जारी कर जाइछि। 24 घंटा दुर्बल हो केन्द्रीय बंगोपसागर सक्रिय रही सदृश लघुचाप। दुर्बल हेले भी यार प्रभाव में ओडिशा रे आगामी 3 दिन जाए वर्षा घड़घड़ी बिजुली सह झड़ पवन देखा मिलियो बोली पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। सूचना था कि 11 तारिख अर्थात आज 16 जिले में वर्षा सह 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा सह हालुकार मध्यम धरणर वर्षा एवं बिजुली घड़घड़ी होबार संभावना रहुछि। कलाहांडी, कंधमाल, नवरंगपुर, कोरापुट, मालकानगिरी और रायगड़ा यह 6 जिले में 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन सह बिजुली घड़घड़ी होबार संभावना रही। सेहीपरि वर्षा और झड़ पवन पर उपकूल और अभ्यंतरीण ओडिशार 25 जिला को येलो वार्निंग जारी कर जाइछि। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 19 ଜିଲ୍ଲାରେ 40 ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ହାଲୁକାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। औषध दुकान में इंजेक्शन मना। राज्य औषध दुकान में रोगी मानक इंजेक्शन दिजाक नहीं राज्य सरकार चिंता प्रकट कर औषध दुकानी मानक अभ्यास बंद करने को कहुई। नहेले उल्लंघनकारी विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर स्वास्थ्य विभाग सबू सीडीएम को चिठी कर सरकार पक्षर कहुई तालीम प्राप्त सरकारी और आवश्यक मेडिकल सुविधा थी स्थान में ही इंजेक्शन दिजा उचित। यह फल कौन पार्श्व प्रतिक्रिया संगे संगे मुकाबला कर जिला स्तर में यही औषध दुकान गुड़िकर जांच सह से कार्य विरत रही लगी सीडीएम पदक्षेप नियंतु बोली चिठी रे कहुई। जदि आगकू एने कौन अभियोग आसे ताहले राज्य भेषज निर्देशालय पक्षर यह औषध दुकान गुड़िकर जांच कर रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को पठाइबाकू निर्देश दि। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। ओडिशा रे आज शुभारंभ हो आयुष्मान भारत गोपबंधु स्वास्थ्य कल्याण योजना। एसहित 70 वर्षरू अधिक बयसर नागरिकों वायुबंधना कार्ड लागू कर सब योजनार शुभारंभ पर कटक तल बालीजात्रा पड़िया एक विराट जनसभार आयोजन कर अपराह 2टार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केन्द्रमंत्री जेपी नड्डा, केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान योगदान करेंगे। यह सभार 20,000 अधिक हिताधिकारी जोगदेवे। एने बालीजात्रा पड़िया प्रस्तुति समीक्षा कर उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा, कटक जिलापाल एवं सीडीपी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। सुभद्रा टंका को नहीं बड़ खबर। आसंता 22 किंबा 23 तारिख में योग्य हिताधिकारी बैंक अकाउंट को टंका जीव बोली कहते उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा। अर्थात जो मानक वर्तमान जाए सुभद्रा टंका मिल पारि ना से एकाश 2टी किस्ती अर्थात 10,000 टंका मिल। जो मैंने यह योजन पंजीकृत हो योग्य विवेचित हेबे से खूब शीघ्र यह टंका प्रदान कर टंका सीधा से बैंक अकाउंट में पहुंचब। मार्च 31 तारिख आवेदन शेष होगी कहुला। रविवार सुधा जारी पड़ासी 1,70,000 हिताधिकारी नुआ आवेदन कर आवेदन सर्वे कर जिलू रिपोर्ट देवे जो मैंने आवेदन कर सठिक हिताधिकारी कि नहीं। आसंता 22 और 23 तारिख में यही 1,70,000 हिताधिकारी भितर जो मैंने योग्य से सुभद्रा टंका पाइपर। एबे नुआ करी आवेदन करिहेब नाही। पोर्टाल वेरिफिकेशन अनुसार 1 कोटी रु अधिक हिताधिकारी सुभद्रा टंका पाइछन्ते। 2टी जाक किस्ती पाइछन्ते हिताधिकारी माने। ग्राउंड रे सुभद्रा योजना वंचित होइथिबा हिताधिकारी सह मुख्यमंत्री आलोचना करिया परे एभली घोषणा करिछन्ते। प्रभाती सूचना अनुसार अयोग्य हिताधिकारी सर्वे पर तृतीय किस्ती टंका मिल पार। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। छात्री मानक सरकार बड़ ऑफर। पिला जन्म करंतु एवं 1 लाख टंका नहीं जातु। छुआ जन्म करने स्कूल छात्री को 1 लाख टंका प्रदान कर रूसर सरकार। रूसर कारोलिया 25 वर्षर कम बयसर छात्री मानक एक सुस्थ संतान जन्म देवाई 1 लाख रूबेल प्राय 81,000 टंका प्रदान कर एक रिपोर्ट अनुसार रूस ह्रास पाउथुवा जनहार को उन्नत करने यह नियम लागू कर केवल से ही महिला माने योग्य हेबे जो माने स्थानीय विश्वविद्यालय किंबा कॉलेज रे नियमित छात्री 25 वर्षर कम बयसर एवं कारोलियार बासिंदा। आंचलिक आईन अनुसार यह योजना मृत शिशु जन्म देउथुवा माँ मानक पई प्रযোज्य हेब नाही। तथापि जन्म पर हठात शिशुर मृत्यु हेले देहर स्थिति कौन हेब ताहा एथिरे उल्लेख होई नाही। सेहीपरि जदि पिलाटी विकलांग होई जन्म हुए तेबे माँ यही देह पाई योग्य हेबे कि नहीं ताहा मध्य स्पष्ट करा जाई पारि नाही।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପଲିସିରେ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଏବଂ ପ୍ରସବ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ। ତେବେ ରୁଷ ପାଇଁ ଏହା ଏକ କୌଣସି ନୂଆ କାମ ନୁହେଁ। ରୁଷର ଅନ୍ୟ 11ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ତଥାପି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସରକାରୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନରେ 5G ସୁବିଧା ଥିବା POS ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସେଲ୍ ଲଗାଯିବ। ଏବେ 4G POS ଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ବଦଳାଇ ନୂଆ କରାଯିବ। ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦୋକାନରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି 5G POS ଦିଆଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ EKYC ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ 11,811ଟି EPS ରହିଛି। 2018 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ଚାଉଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି POSର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଏବେ 4G POSରେ କାମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଓ ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼ାଇବା ଲାଗି 5G POS ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିୟମ ଜରିଆରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ବିଭାଗର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ରେଲୱେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ RRBର 9,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରେଲୱେ ଡ୍ରାଇଭର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆଣିଦେଇଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 10 ଏପ୍ରିଲ ଠାରୁ ମେ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିବ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ ସୀମା 18 ବର୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କୌଣସି ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍ଥାରୁ ITI ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଏବଂ ଡିପ୍ଲୋମାରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିବା ଜରୁରୀ। ଜେନେରାଲ OBC ଏବଂ EWS ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ST SC PWD ଏବଂ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ 250 ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ RRB ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। RRB ALP ଭର୍ତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅପସନକୁ ଯାଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରନ୍ତୁ। ପରେ ଆବେଦନ ଫର୍ମକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଫର୍ମ ପୂରଣ ପରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଶୁଳ୍କ ଭରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଫର୍ମ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଚଳିତ ବର୍ଷର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆଉ 2 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରାଯାଇ ଆସନ୍ତା ମେ 2ୟ ସପ୍ତାହରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏକାସଙ୍ଗେ ମାଧ୍ୟମା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ 4 ମାର୍କ କମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦିଆଯିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୋର୍ଡର ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ତରାଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ ଯେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର 51ଟି ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୋଟ 11,800 ଜଣ ପରୀକ୍ଷକ ଖାତା ଦେଖା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ସକାଳ 6ଟାରୁ 10ଟା ଯାଏଁ ସ୍କୁଲରେ ରହିବେ ଶିକ୍ଷକ। ଦିନ 12ଟା ଯାଏଁ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ରହିବେ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଚିଠି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ସକାଳ 10 ଯାଏଁ ରହିବେ ବୋଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ DEOଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଚିଠି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସକାଳ 6ଟାରୁ 10:30 ଯାଏଁ ରହିବେ। ଆଗରୁ ସ୍କୁଲରେ 12:30 ଯାଏଁ ରହିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ DEOଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଶିକ୍ଷକମାନେ ସମୟସୀମା କମାଇବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ବିଚାର କରି DEOଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟସୀମାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସକାଳେ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପକ୍ଷରୁ ସ୍କୁଲ ସମୟ ସକାଳ 6:30ଟାରୁ 10:30 ଯାଏଁ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା DEOଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 10:30 ଯାଏଁ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅଫିସିଆଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 12:30 ଯାଏଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସ୍କୁଲରେ ରହିବାକୁ ଚିଠି କରାଯାଇଥିଲା। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।